bisa tolong lebih cepat nggak? Nona, ini truk Peterbilt 6 silinder, oke? Bukan Ferrari. Ini bisa buat lebih cepat? Oke, kita coba. Sayang, ayo jalan. Ayo! Hati-hati dengan tembok itu. Sial! Awas! Kita aman sekarang. Kamu nggak apa-apa? Aku perlu berbaring. Boleh peluk aku? Aku merasa mual. Oke, sini. Hei. Gak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Apa? Aku merasa panas banget sekarang. Panas banget. Aku cuma... Oke, dengar. Aku bisa panggil dokter kalau perlu. Enggak, aku nggak perlu dokter. Aku perlu kamu. Sekarang. Bos, aku kirimkan lokasi orang yang buru kamu. Saatnya akhiri ini. Lalu aku bisa hidup sederhana, tanpa bersembunyi. Andai aku bisa tetap di sini sama kamu, gadis misterius. Tapi ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Kamu beneran pikir bisa bunuh aku dan ambil alih perusahaanku? Kata seorang pria yang datang sendirian tanpa senjata. Bunuh dia sekarang. Kamu lupa satu hal. Aku yang jual senjata-senjata itu padamu. Mati kamu sialan! Bom ini gratis untukmu. Jangan. Kumohon kembali. Matikan bomnya, aku mohon. Enggak, aku gak mau mati seperti ini. Matikan! Ayo sayang, kita cari ayahmu. Try me, I'm coming ready or not, I'm headed straight to the top. Whoa, try me, I'm coming ready or not, I'm headed straight to the top. Whoa, try me. Ibu, ayahku beneran ada di sini. Harusnya begitu. Kalau bajingan itu kabur lagi, dia nggak akan. Truknya rusak. Dia nggak bisa kabur. Jangan bilang truknya masih sama setelah 4 tahun. Andai aku bisa bilang begitu. Kamu nggak bisa sembunyi di bawah sana, jagoan. Walaupun... Faye, aku akan segera bayar sewanya, oke? Kalau kamu nggak ada, kamu harus bayar dengan cara lain. Melihat tubuhmu penuh keringat, buat aku tergila-gila. Faye, dengar. Aku akan bayar uangmu, oke? Karena aku punya muatan besar minggu ini. Kamu beneran mau hidup seperti ini? Di jalanan, habis bulan habis gaji. Kamu nggak mau aku manjain saja? Aku nggak akan terikat oleh siapapun. Gak ada istri, gak ada anak. Selamanya.
temukan ayah. Nggak ada anak apanya. Pembohong. Hei, nak, kamu salah orang. Ibu bilang kamu ayahku. Bohong itu nggak baik. Dia nggak bohong. Kamu ayahnya. Bajingan sombong yang habis pakai lalu buang. Aku sudah cari kamu selama 4 tahun. Anak-anak lain bilang aku nggak punya ayah. Ayah nggak akan tinggalin aku, kan? Dia beneran anakku. Tes DNA, resmi dan legal. Sial. Dia beneran anakmu ya? 99,99%. Kenapa kamu nggak cari aku lebih awal? Cari kamu? Oh ya, Kamu kira aku bisa Google ayah misterius dan dapatkan lokasi GPS-mu? Aku sudah cari kamu bertahun-tahun. Kamu nggak pernah tinggal di tempat yang sama. sial. Selama ini aku sembunyi karena aku kira teroris menguntitku. Ternyata dia orangnya. Oke, jujur saja, aku nggak nyangka satu kali Satu akan... kali? Enggak. Kalau kamu ingat dengan benar, kita lakukan 3 kali. Berturut-turut. Tanpa jeda. Sial, dia nggak main-main. Kalau kamu pria sejati, kamu akan nikahi aku sekarang. Maaf, apa? Maaf, apa nikah denganku beban? Aku terlalu jelek buat ayah. Bukan, tentu saja bukan. Lihat betapa cantiknya kamu. Aku ingin sekali jadi ayahmu. Aku bukan tipe yang cocok jadi ayah. Bukan. Diamlah dan masuk ke mobil. Kita akan menikah. Hore, sekarang aku punya ayah. Iya, dan aku juga punya anak perempuan tercantik di dunia. Aku sayang sama ayah. Karena sekarang Samar punya ayah, aku bisa fokus bereskan kekacauan di perusahaanku. Aku punya urusan penting yang harus aku urus. Aku akan telepon kamu. Oke. Kalau kamu coba kabur lagi, aku potong kelaminmu. Pesan diterima dengan jelas. Ayah, masukkan nomor ayah biar aku bisa telepon kalau kangen. Tentu saja, sayang. Kemari. Dah, ayah. Dah, sayang. Area sudah diamankan. Ini resmi menjadi area tanpa sinyal internet. Kasih hormat ke pemimpin kita. Komandan Komandan Reed. Aku punya tugas buat kalian. Scarlet Hayes. Apa yang kamu mau tahu, Pak? Cari tahu apakah putrinya beneran anakku. Apa? Pak, dia mungkin manfaatkan dan hanya incar uang kamu. Cypher, kalau kamu terus ngoceh, aku akan potong lidahmu. Iya, Pak. Maaf. Terima kasih, Pak. Tolong kau uji ini dan kasih tahu aku segera setelah ada hasilnya. Aku akan uji sendiri. Ayo jalan. Kalau gadis itu beneran anakku, aku akan dedikasikan seluruh hidupku untuk memberi dia semua yang dia mau. Nona Scarlett, sekedar info, ayahmu sangat marah. Tentu saja dia marah. Scarlett, berani-beraninya kamu. Scarlett, perusahaan lagi kehabisan dana dan kamu masih berani datang ke sini. Terakhir aku cek, ayah ketua dewannya. Ini tanggung jawab ayah, bukan aku. Oh, tolong.
Kalau kamu nikah dengan Bennett Whitmore, alih-alih kabur dan lahirkan anak haram itu, kita punya uang untuk selamatkan perusahaan. Tutup mulutmu, Daniel. Summer bukan anak haram. Dia punya orang tua yang mencintainya. Ya ampun. Ayah, ibu, kalian dengar nggak? Aku cuma bilang dan dia langsung marah. Scarlett, beraninya kamu bicara seperti itu ke adikmu. Padahal kamu yang hamil, seperti wanita murahan dan gak tahu siapa ayahnya. Oh, kamu aib bagi kita semua. Bennett bilang dia mungkin akan terima kamu kembali kalau kamu singkirkan monster itu. Gimana ayah bisa bilang begitu? Dia cucu ayah. Bukan bagiku, dia cuma anak tanpa ayah yang gak direncanakan, yang seharusnya di panti asuhan. Aku punya ayah. Aku punya. Oh, punya ya. Lalu di mana dia? Selama 4 tahun terakhir, kamu tahu apa kata orang tentang ibumu? Mereka bilang dia wanita murahan yang gak bisa jaga kehormatannya. Dan kamu cuma anak gak direncanakan yang gak seharusnya lahir. Hina aku sesukamu. Tapi aku bersumpah, kalau kamu hina putriku lagi, Daniel, aku akan cabut lidahmu. Ayah, wanita sialan ini pukul aku. Beraninya kamu sentuh adikmu. Sekarang minta maaf padanya. Atau aku sumpah akan hajar kamu habis-habisan di depan putrimu. Dia bukan adikku. Dia cuma anak haram dari wanita murahan selingkuhan ayah. Oh, Stephen, jangan biarkan dia bicara begitu. Sekarang, jadilah pria dan bela istri dan juga putrimu. Minta maaf sekarang. Berhenti. Kakek, aku mohon. Jangan pukul ibu. Kakek menyakiti ibu. Lepaskan aku. Summer, bukan. Dia punya asma. Kalau dia mati, itu berarti eliminasi alam. Ayah itu monster. Bawa bocah itu keluar dari sini. Kurung dia. Oke. Tolong aku. Ibu, ayah. Aku mohon, lepaskan dia. Aku mohon, jangan sakiti dia. Bos, hasil tes DNA sudah keluar. Summer adalah putri kandungmu. Dia beneran anakku. Tapi keluarga Hayes nggak pernah baik padanya. Sekarang tolak perjodohan dengan keluarga Whitmore. Dia dipandang rendah, terus-menerus ditekan. Dan Summer dipanggil anak haram. Ya, itu sudah cukup. Terima kasih, sampai jumpa. Ulang tahun yang menyenangkan. Gak terasa dia sudah 2 tahun. Selamat ulang tahun sayang. Aku akan selalu mencintaimu. Makan siang habis les renang. Dia berenang di kolam dalam sendirian. Anakku tumbuh begitu cepat. Aku akan selalu bangga padamu. Banyak pengalaman pertama hari ini. Pertama kali petik labu dan nonton pertandingan bisbol. Ayahnya gak pernah ada untuk momen-momen pertamanya, tapi aku akan temani dia sebisa mungkin. Summer dirundung lagi hari ini. Ada bocah yang bilang dia gak punya ayah. Aku bawa dia makan es krim favoritnya untuk hibur dia. Untuk pria yang tinggalkan kami, aku gak akan pernah maafkan kamu. Kamu besarkan dia sendirian. Pasti sangat berat, tapi sekarang gak lagi. Aku di sini sekarang dan gak akan ada yang tindas putri kita lagi. Summer? Ayah, Sayang, apa yang terjadi? tolong. Summer, halo. Summer, di mana kamu? Summer? Sial. Dengar, tolong lacak panggilan itu, oke? Aku gak peduli apapun risikonya, temukan dia. Sekarang juga. Mereka akan segera tahu anak siapa yang mereka ganggu. Ayah, aku mohon. Aku mohon lepaskan dia. Dia gak bisa bernapas. Dia punya asma. Dia bisa meninggal. Oh, lihat siapa yang mohon sekarang. Kamu baru saja tampar aku. Seharusnya kamu mohon padaku, kan? Kumohon, Daniel. Dia butuh inhalernya. Sudah terlambat. Lain kali sadar diri. Ayah, aku mohon. Oke, kamu mau selamatkan dia? Jawab ini. Apa hukuman melawan aku di rumahku? 10 pukulan. Kalau begitu tegakkan punggungmu. Oke.
Lakukan. Yang penting lepaskan dia. Sekarang lepaskan dia. Langsung bahas anak itu lagi. Ayah, jelas dia belum belajar apapun. Daniel benar. Menurutku biarkan saja dia dikurung. Kalian monster. Demi Tuhan, kalau terjadi apa-apa padanya, kalian akan bertanggung jawab. Oke, kalau begitu buang saja anak haram itu. Mungkin aku akan biarkan dia hidup. Gak akan pernah. Ayah gak akan pernah ambil putriku dariku. Samar sayang. Samar sayang, ibu akan bawa kamu keluar, oke sayang? Samar. Samar sayang. Cepat, kasih kuncinya ke aku. Ayah, dia sudah gila. Lakukan. Dasar wanita liar! Aku akan bunuh kamu! Di mana putriku? Hayden. Aku sudah di pesawat ke Hawaii. Masa aku gak datang ke acara nikah kakakku? Gak mungkin. If, sudah aku bilang pakai jet saja. Kenapa pakai ekonomi? Kamu juga tahu naik jet pribadi itu merusak lingkungan. Kamu harusnya fokus sama persiapan nikahanmu dan Clara. Aku bukan anak-anak lagi. Aku bisa jaga diri sendiri. Nanti aku suruh orang buat jemput begitu kamu sampai. Oke, sampai ketemu. Dadah. Ibu, akhirnya Hayden nikah juga. Ibu percaya? Ini kalung turun-temurun untuk semua menantu Morgan sejak dulu. Sekarang, aku yang kasih ke istrinya. Mewakili ibu. Aku bisa pakai jet pribadi Hayden buat jemput kamu dan Ivan. Ngapain naik pesawat umum kayak orang susah? Kalian bisa kena kuman dari orang-orang kumal itu. Hei, aku tukar tiket ini pakai poin. Kan nggak perlu pakai uang. Lagi pula siapa juga yang bisa tolak gratisan? Oh, ya ampun. Kalau nggak sanggup bayar bagasi, nggak usah naik pesawat. Dia itu kenapa? Aku nggak tahu. Para penumpang, terima kasih untuk terbang bersama kami hari ini. Kita telah sampai di ketinggian jelajah. Layanan kabin akan segera dimulai. Suhu di Dallas sekarang 16 derajat dan berangin. Kita akan mendarat sebentar lagi. Ya ampun, kursi sempit ini buat aku sesak napas. Mana bisa selonjoran? Dasar maskapai murahan. Ivan, sayang, tolong carikan mama kursi yang lebih enak. Ingat, yang nggak sempit. Mama, orang cacat ini punya 2 tempat duduk. Mama bisa duduk di sini. Berdiri, pindah ke belakang. Maaf, ini kursi sesuai tiketku. Kakiku lagi di gips, jadi butuh ruang lebih. Aku mau bantu, tapi aku nggak bisa pindah. Kamu serius menyuruh seorang ibu dan anaknya berdiri? Itu enggak masuk akal. Berdiri atau nggak bisa jalan lagi. Aduh, tolong hentikan anakmu, Bu. Namanya juga cowok. Lagian dia cuma anak kecil. Masa begitu saja sakit? Gips di kakimu itu kayaknya anti peluru. Jadi, tolong kamu jangan lebay. Kamu ini kenapa? Bu, sebentar lagi turbulensi. Silakan kembali ke tempat duduk dan kenakan sabuk pengaman. Oh, lihat. Pengecut. Sok jadi pahlawan. Aku nggak nyangka kamu jadi begini, sayang. Kan? Gara-gara kamu sudah ketahuan merebut suami orang. Apa? Enggak, aku... Bu, tolong. Anda jaga omongannya ya. Kalau menuduh tanpa bukti, itu bisa dianggap pelecehan. Sekarang tolong. Dengar. Jangan sampai aku laporkan kamu. Apa kamu pernah dengar kalau pelanggan itu selalu benar? Coba paksa lagi dan kamu pasti dipecat. Ya ampun, ada apa ini? Bu,
Kalau nggak kooperatif, saya akan lapor ke pilot dan kru darat. Coba saja, aku nggak takut sama tukang dorong nampan. Wanita ini benar-benar sudah gila. Oh lihat, kesatriamu sudah kabur. Sekarang, berdiri. Berdiri. Jangan. Ayo berdiri, cacat. Aduh. Hei, sudah cukup. Dia berdarah. Tukar denganku saja. Terima kasih, Pak. Jangan ikut campur dan duduklah. Aku nggak butuh bantuanmu. Aku cuma mau duduk di sini. Itu saja. Mengerti? Tolong jangan ganggu aku. Nggak lihat. Mau pindah? Baiklah. Nah, di sini lebih baik. Ruang kakinya sangat lega. Ivan sayang, sini duduk sama mama. Kita akan mati ya. Wah, ya ampun. Kepalaku. Nah, kamu gak apa-apa. Kamu dorong anakku. Kamu mau bunuh dia. Dasar perempuan pembunuh. Hubungi kru darat dan tim medis akan siap sedia waktu mendarat. Tapi putar balik pesawat harus ada izin dari pilot dan verifikasi. Aku nggak peduli sama aturan kalian. Anakku harus ke rumah sakit. Bilang pada pilot cepat putar balik pesawat ini sekarang. Hei, Lukas. Boleh aku minta kopi lagi? Ada apa ini? Pak. Anakku harus ke rumah sakit. Putar balik pesawatnya sekarang. Hei, apa-apaan ini? Kenapa kamu bisa masuk? Keluar! Kamu nggak boleh masuk ke sini. Ya, putar balik. Kalau anakku mati, kalian semua harus tanggung jawab. Lepaskan! Kamu membahayakan nyawa kami. Lepaskan aku! Oh enggak. Lepaskan aku. Jangan. Dia, Mayday. AD 350 minta izin mendarat darurat. Saya ulangi, AD 350 meminta izin untuk putar balik sekarang. Kepalaku sakit. Mama, tolong aku. Kamu dan anakmu hampir bikin kami celaka. Kamu pilotnya. Ini semua karena salahmu. Apa yang kamu lakukan, ha? Andai saja kamu tadi nurut untuk memutar balik pesawat. Hei, kamu nerobos masuk ke kokpit. Kamu hampir membunuh kami semua. Sekarang kamu malah salahkan aku. Ada perekam yang rekam semuanya. Kamu nggak akan bisa kabur dari sini. Aku harus hubungi menara pengawas. Tahan mereka di sini. Saya minta semua penumpang untuk tetap tenang dari pihak FAA dan kepolisian dalam perjalanan. Jalan, semua ini karena salahmu. Kenapa jadi salahku? Kalau saja kamu tadi pindah waktu aku suruh, anakku nggak mungkin jatuh. Kita juga nggak perlu putar balik pesawatnya. Ini semua gara-gara kamu. Kami jadi korbannya. Omong kosong. Kami semua lihat kamu masuk ke kokpit. Jadi jangan coba-coba salahkan dia. Bu, syukurlah ini bukan di Texas. Di tempat asalku, orang kayak kamu pasti dibawa ke kampung dan dibereskan di sana. Aku nggak takut sama kamu. Aku tendang bokongmu. Tenang saja, aku sudah rekam. Habislah kalian. Ingat itu. Jangan sentuh aku. Kamu kira ini sudah beres? Aku akan telepon adikku. Begitu dia sampai, habislah kalian semua. Iya, begitu tanteku datang, kalian tamat. Clara, kamu harus ke sini. Orang-orang di bandara keroyok aku dan Ivan. Ivan terluka. Kamu harus ke sini, tolong. Apa? Gak ada yang boleh usik keluarga aku. Gak ada. Aku akan ke sana. Hubungi keamanan. Suruh mereka tunggu aku di Lex. Aku mau mereka ada di sana begitu aku mendarat. Siapkan helikopter. Kita harus ke LA sekarang. Cepat. Dasar jalan. Kamu pikir nangis bisa membantu? Lebih baik kamu mulai latihan untuk ngaku. Polisi sudah mau sampai. Cukup! Kamu kriminalnya di sini. Jangan salahkan cewek itu terus. Aku siap kasih tahu polisi gimana kamu paksa masuk ke kokpit dan merusak peralatannya. Itu cukup untuk dipenjara seumur hidup. Bah! Oh, Aduh, dia pukul aku. Dia pukul anak kecil. apa? Enggak. Aku diajarkan untuk gak sakiti wanita atau anak kecil.
Tapi ada pengecualian untuk setan kayak kalian. Iya, ibu dan anak sama saja. Kalian berdua harus dikasih pelajaran. Tolong jangan mendekat. Aku peringatkan kalian. Mama, aku takut. Gimana ini? Kamu kira kamu siapa? Beraninya usik kakak dan keponakanku. Cari mati ya? Adikku sayang, syukurlah kamu datang. Jangan sentuh aku atau seisi keluargamu akan hilang dari LA. Tutup semua akses di Lex. Sebelum ini kelar, semua penerbangan harus ditunda. Gak ada yang boleh pergi. Semua penerbangan keluar ditunda sampai ada informasi lebih lanjut. Kamu, kenapa menara pengawas malah nurut sama perintah kamu? Oh sayang, satu kata dariku saja kamu bisa dipecat. Masih mau menjadi pahlawan? Siapa lagi? Siapa lagi yang berani usik kakak dan keponakanku? Bicara sekarang, aku nggak akan tanya lagi. Kalian semua bersalah. Terutama kamu. Kamu nggak mau tukarkan kursi dan buat aku terjatuh. Tante Clara, dia orangnya. Dia orang jahat yang menindas kami. Kamu? Apa? Kamu kenal dia? Dia cewek matre yang goda tunanganku. Apa? Dasar jalang. Berani-beraninya kamu menggoda adik iparku. Jadi kapan kamu pulang? Pasti aku jemput dong. Kamu kan adikku. Oke? Kita lanjut nanti. Aku cinta kamu. Dah. Kenapa disembunyi hanya untuk terima telepon? Hei, kamu ngapain di sini? Dari tadi aku nyariin kamu. Bukannya nggak boleh ketemu pengantin sebelum acara? Aku masuk dulu sebelum ada yang lihat. Oke? Nggak mungkin. Dia nggak terlihat seperti itu. Iya kan? Dia kelihatannya baik. Kalian nggak percaya? Nah, buka mata kalian lebar-lebar. Lihat ini. Ini tunanganku. Dan cewek murahan di pundaknya, itu cewek ini. Perempuan jalang ini. Ya ampun, itu beneran dia. Kalau itu istriku, pasti nggak akan kuampuni. Dia kelihatannya baik. Dia permainkan kami. Aku nggak nyangka Bella pelakor. Bukan begitu, aku bukan pelakor. Aku lihat dulu foto tunanganmu. Tunggu, kamu jangan. Beraninya kamu. I wish I could go back before we lost everything. But nothing can change where we are now. I'll never be that girl again. Christy Lane, she's really something else. And she's only 23. It's a shame she had to drop out of music school. Money problems. Money problems. I love you so much, Henry. A few more months of working, and I can pay for your surgery. And then we can build our family with our little girl. Who are you? Brandon Shaw, heir to the Shaw Entertainment empire. I'll make this quick. You sleep with me, and I'll give you all the money that you'll ever need. No. The Shaws are kings.
They'll blacklist me from every venue if they find out. End your relationship with Christy, and I'll fund your cancer treatment. No, Dad. I love her. It's not about love. It's about your survival. Have you forgotten what your mother did? She left you for money. I won't stand another whore ruining my only son. Christy is nothing like Mom. Leave her, and that's final. No, Henry has cancer, and I'm keeping him from his best chance of survival. I don't want the next I see you to be in a casket. I have to leave, Henry. Henry. You and baby doing all right today? Yeah. How are your classes? I haven't told Henry I dropped out to pay for his bills. They were great. I'm all ready for the new orchestra cycle. Christy. What happened? Just blisters from practicing. Honey, come here. Sit. Christy, you know you love your music so much. I just wish that you would love yourself once in a while, too. Henry, with your father's connections, you can be cured. I will only slow you down. Henry, I'm leaving you. What? I'm leaving you. What? How much longer were you planning on hiding it? You have cancer. You're a dead man walking. Hey, don't say that. Come on. We can get through this together, okay? No. Ever since I was a little girl, I lived for the stage. I want money, connections, not a disgusting mess who will only drag me down. Don't touch me, you sick, broke freak. Christy, you can't leave. What about our daughter? I can't let him see me cry. I need to kill any love he has for me. What are you doing? Don't come any closer, or this hairpin goes in my stomach. No! You're gonna hurt the baby, okay? That's the point. No! You monster. She's an innocent child. How could you do this? It's kinder to end her life than to have her be born in a world with a useless, dying dad. No. Christy, tell me you didn't kill our baby girl. Tell me you didn't kill our baby girl just now. How could you? How could you do this? How could you? How could you? How could you do this to us? Henry. Henry! Oh. It's raining so hard outside. Why don't you stay at my place? Miss West. The only reason I'm dating you is because my father insisted. I have no interest in you. I never will. What the hell? Some hobo's playing music outside my house. Wait. The violin. I know her sound anywhere. Her? Who's her? Henry, what are you talking about? 7 years. I never forgot the sound of her violin. Okay, change of plans. We're not going to my house anymore. I am not going to lose her again. Stop it! Stop driving! Well,
Watch out! No, Anna! Mommy! No! Good. No one got hurt. It's not Christy, but I could have sworn it was the sound of the rose violin. You stupid brat! What do you think you're doing in front of my house? I'm sorry, ma'am. I was Just scamming people out of their hard-earned cash? You, all of you, get off my property or I'm calling the cops. How rude! She was just trying to help her sick mother! Sick? Get away from me, you dirty, infected scum! No! Stop crying, or I'll give you something to cry about. No, please. Somebody save me. Enough! Don't hurt her. We don't need a lawsuit. No! My violin! What's wrong? Can't scam people without this? Give it back! I need the violin. It's the only way I can get money. Henry, honey, I can break a $20 junk instrument, right? It won't cost us anything, and it'll teach that brat a lesson. Please, mister, tell her to stop. I'm going to smash your stupid violin into pieces. No, the violin is special. It's the only way Daddy can find me. Please, sir, it's expensive. It has a rose carving on it. Could it be Christy's violin? Could it be Christy's violin? Really, Henry? How naive are you? Look at how dirty she is. She can't even afford proper clothes. There's no way the violin is real. Let me see it. Please, this piece of junk? It's worth more as wood chips. No! No! My violin! It can't be. The rose violin? Daddy? No! My violin! This little girl. Why does seeing her in pain hurt me so much? Let's go, Henry. There's no way a bagger girl has one of the most illustrious violins in the world. It was fake, and you know it. Did anyone see a woman playing the violin earlier? No, sir, it was just a little girl. That's another wild goose chase. Here, take this. Money for damages. Don't think about suing. Of course it wasn't Christy. Fate would never be so kind as to bring her back. Mommy! Could her mother be? Kane? You slept with my stepmom, you disgusting piece of shit! No, Eden. Please, listen to me. I have no idea what happened last night, I swear. Eden, thank God you're back. Your husband, he assaulted me. What? No, I didn't. Kane Hunter, I want a divorce. Wait, you gave me a drink last night and... Wait, you two set me up? Why? You cheated. That's all the court needs to hear. 3 years, Eden. And I did everything that you asked for, everything. And now you want to divorce me? My stepdaughter deserves a man with power, not whatever you are. You want a divorce? You got it. I've never seen anybody so happy to be broke. What? Oh, I take everything. You walk away with nothing. No, that's not happening. Boys, make sure he agrees. And Chandler, you didn't just set me up. You took everything from me. Eden Chandler,
I swear on my fucking life, one day I'm gonna have you begging on your knees for what you did to me. The Bourne Syndicate, they run this city. And the Godfather, he's the king of every mafia on this side of the Atlantic. Mr. Hunter, the Godfather wishes to see you. Ludwig, Mr. Hunter's here. Your eyes, they're red like mine. Of course, my son. You're my grandson. Grandson, no. No way, I'm an orphan. Not anymore. But I know you have questions, but now is not the time. Why not? I'm getting old, and I'm going to need an heir. As my grandson, I can think of no better person than you to inherit my throne. So, Kane Hunter, would you like to take your place as my underboss and succeed me as the next Godfather? You think I have what it takes? Not yet. If you want to inherit the throne, you must first survive 10 trials. Only then will you be fit to lead the Bourne Syndicate. Or you can take a one-time offer of $1 billion. Walk away, live your life in bliss. But you can never be part of this life again. $1 billion. Or 10 trials to become the head of the Bourne Syndicate. Have you come to a decision, my boy? $1 billion. It's pretty decent compensation for you abandoning me as a child. I want to be your underboss. Or more precisely, the new Godfather. My boy, your ambition is even greater than I imagined. I like it. That is called the Eye of Power. It's the only one of its kind. Wear it, and you'll be treated as a VIP in every Bourne Syndicate establishment. So what's next? If you want to be initiated, you must first face the 10 trials. They'll be dangerous. And I won't be there to help you. But with each one you pass, you'll gain money, power, women, anything your heart desires. So what's first? Maria will fill you in. But first, I need you to come to me. I want to show you something. Look into my eye. What did you do to me? Our eyes are the eyes of Rom. And I have awakened them in you with my blessing. Use them well. Trial is simple, Mr. Hunter. The Leonard family is hosting a charity auction at our auction house, and the Godfather wants you there as VIP. I've already put you in our system. Just show up with your signet ring and they should let you through. Okay. But what's the actual test? The Godfather wants you to win auction item 15. But the money? That part's on you. What? Come on, but I'm dead broke. Exactly. That's the whole point. Please make a stop at my old house. Isn't that where your ex lives? It is. But I got a plan. I'm gonna need a little favor from you. Wait, I can see through her clothes? The power of the eyes of Rom is X-ray vision? Kane Hunter, what are you doing here? You and Eden are divorced, remember? We are. That's true. But I was her lawfully wedded husband, and that gives me a legal right to her assets, so. All I want is $100 million, and I'll be on my way. $100 million? Are you insane? Out. Now. I'm not here to argue with you. I'm gonna speak with Eden. Can you discuss me? Look who decided to join the party. Let go of her. I will. If you give me $100 million. No way. Best I can do is $1 million. Take it or leave it. Wow. You hear that? You helped her with her twisted plan to divorce me, and you're still only worth a measly $1 million. Shut up! Last chance. I gotta go. Or my men will turn you into Swiss cheese. What are you gonna do? You gonna shoot me? Go ahead. If anyone's not leaving this room alive, it's you guys. Wait. What? You scared, baby boy?
Then let my stepmom go. Do I look scared to you, Eden? You're insane. Yeah, I'm insane, a total nut job. And you're a Chandler, the precious heir to your family's multi-billion-dollar fortune. You see, I'm an orphan, Eden, a simple commoner with no money or power. What do I have to lose? I'll gladly walk back into hell if it means taking you down with me. I'll give you what you want. My family's money is mostly from investment. It's not like I actually have $100 million on me right now. Well, then how much do you have? I need a favor. Can you hook me up with some fake TNT props? Whose car is that? What the hell are you doing here? You begged us for money and you got it. Now just leave Eden alone already. Are you deaf, Kane? She asked you a question. What are you doing here? You know, the last time I checked, this wasn't Chandler territory. I got just as much right to be here as you do. Fuck you. Shut up, you little shit. No one talks to Aunt Kathy like that. Oh, really? It's Joseph Chandler. Firstborn son of the Chandler clan. You should have been the family heir. And yet here you are, just another one of your sister's little henchmen. You fucking bastard. Let me clue you in. This is a Bourne Syndicate auction house, and a small fry like you doesn't belong anywhere near this place. Yeah, where's your invite? He doesn't have one. And even if he did, it's not like it's a VIP pass. He'd have to take the regular line like everybody else. What a fucking embarrassment. Bourne's gonna kick this loser out the auction. I know. He's done for. Welcome in, sir. Honored to have you. Hold it, Kane. You're a fucking liar, and I'm not gonna let you cheat your way into a Bourne Syndicate auction. I know this guy, all right? He's a sorry-ass orphan who married his way into the family, but we kicked him out already. He's a nobody now. Really? Yes, really. He doesn't even have an invite, let alone a VIP pass. What, are you calling me a fraud? Sounds like he's calling you guys out for letting me in. Doesn't that make you feel a bit insulted? What? No, that's not what I meant. All I'm saying is, he's not a real VIP. My brother is right. Kane Hunter is a liar through and through. I know all about this scumbag, and nothing about him says VIP. You guys are welcome to check me if you'd like. No need, Mr. Hunter. We know who you are. What? No, I'm sorry. So if you just give him a background check, you'll see that this guy is full of shit. Ma'am, if you continue to harass our VIP guests, we'll have to take you around back and beat some sense into you. What the hell happened? How did a screw-up like Kane become Bourne Syndicate VIP overnight? Mr. Hunter, how do you suggest we deal with these two? Go ahead, teach them some manners. Wait. Screw you, Kane! I'll end you! I didn't mean anything that I said. I take it all back. I take it all back. Sorry. So that's what it feels like to have power. I could get used to this. Do we have a blacklist here at Bourne? Of course, Mr. Hunter. Okay, well, make sure that they're on it, because I don't ever want to see their faces again. As you wish, sir. That's too far, Kane. They'll never recover from this. How dare you blacklist Ariana and Joseph? You heartless monster. They're family for Christ's sake. Oh, were they treating me like family just now? Okay, if you guys are going to treat me like dirt, don't come crying to me when I bury you in it. Kane, you're overreacting. Come on. Everyone knows the only certainties around here are death, taxes, and the power of the Bourne Syndicate. So if Bourne blacklists them, they're as good as dead. Well, maybe you should have thought of that and came to my defenses when they were busy calling me a liar. Still, you can't just ruin their lives. I mean, come on. They barely did anything to you. Take them off the blacklist now and apologize. No! They should be apologizing to me! Eden, what's going on? Come on, babe. It's almost time for the auction. Sorry, I need to take care of something first. Eden, I'm your fiance. Let me handle this. Besides, I'm real tight with Bourne. If you want anything done, I know a guy who knows a guy. Really? You know the people who run the show?
Of course. Eileen Crow, head of the auction house. She's a good friend of mine. Well, for starters, I want my piece of shit ex-husband gone. He just snuck his way over here and claiming to be some sort of VIP. So you're Eden's ex-husband. The guy who lived it up off the Chandler's money before they tossed him to the curb. You're telling me that a scrub like you just somehow became a Bourne Syndicate VIP guest? Get your filthy hands off of me. Hold it, Buster. I'm calling Eileen Crow right now. You could not be more... Yes, Miss Crow. Yes, we have a situation at the auction house. Some nobody is forcing his way into the venue, claiming to be a VIP guest. Did you say VIP guest? That's right. Keep him there. I'll be there in 3 minutes sharp. Everyone, stop what you're doing. The underboss is here and we're going to welcome him. Enjoy my sloppy seconds. What the fuck did you just say? I said enjoy my sloppy second. God, Eden was right. You are a piece of shit. Look here, asshole. This auction is for the top elites of this city. And any nobody who barges on in here is just begging to get smacked. Eden tossed you a lifeline and asked you to apologize, and you threw it back in her face. Oh, well, I don't accept help from people who frame me for cheating just to divorce me. And as for me barging in, why don't you ask your friend Miss Crow what she thinks about that? Because the truth is, this auction doesn't start till I walk in. Oh, this is good. You're about to get smoked, Kane Hunter. Man, this Hunter guy is crazy. Does he even hear the words coming out of his mouth? Kane, you better take that back before Bourne's people will make you disappear from the face of the earth. They wouldn't dare. Oh, but I would. Yeah? Well, good luck with that, Michael. I'll have you know that this might be Bourne's venue, but it's the Leonard family who sponsored this auction. God, is that supposed to impress me? Wait, that's not all. We got Eileen Crow herself to serve as the auctioneer. Miss Crow is relying on us for this auction to go smoothly. And if your stupid ass doesn't fuck this up, then the Leonard family will become the newest members of Bourne Syndicate. Wow. If that happens, the Leonard family's gonna be unstoppable. I gotta say, that Eden Chandler knows what she's doing. Getting with Michael was a real stroke of genius. I know you're all preying on my downfall because you think I'm some fake VIP guest who lied to get in here. Unfortunately, I'm gonna have to disappoint you. Look at all of you. Kissing up to this jerk just to get a leg up on everyone else. What's the problem with that? But the problem with that is that you're siding with the wrong guy. Person you should be kissing up to. It's me. Say that again and you'll become the newest mortal enemy of every powerful person in this city. Do I look like I give a shit? You got 60 more seconds to get your insults in, so keep them coming. Because after that, I'm gonna let Miss Crow tell you who I really am. 60 seconds. Too bad you won't last that long. You did it to yourself, King. You only have your own ego to blame. Security! Stop right there. Hayden. Aku sudah di pesawat ke Hawaii. Masa aku gak datang ke acara nikah kakakku? Gak mungkin. If, sudah aku bilang pakai jet saja. Kenapa pakai ekonomi? Kamu juga tahu naik jet pribadi itu merusak lingkungan. Kamu harusnya fokus sama persiapan nikahanmu dan Clara. Aku bukan anak-anak lagi. Aku bisa jaga diri sendiri. Nanti aku suruh orang buat jemput begitu kamu sampai. Oke, sampai ketemu. Dadah. Ibu, akhirnya Hayden nikah juga. Ibu percaya? Ini kalung turun-temurun untuk semua menantu Morgan sejak dulu. Sekarang, aku yang kasih ke istrinya. Mewakili ibu. Aku bisa pakai jet pribadi Hayden buat jemput kamu dan Ivan. Ngapain naik pesawat umum kayak orang susah? Kalian bisa kena kuman dari orang-orang kumal itu. Hei, aku tukar tiket ini pakai poin. Kan nggak perlu pakai uang.
Lagi pula siapa juga yang bisa tolak gratisan? Oh ya ampun, kalau nggak sanggup bayar bagasi, nggak usah naik pesawat. Dia itu kenapa? Aku nggak tahu. Para penumpang, terima kasih untuk terbang bersama kami hari ini. Kita telah sampai di ketinggian jelajah. Layanan kabin akan segera dimulai. Suhu di Dallas sekarang 16 derajat dan berangin. Kita akan mendarat sebentar lagi. Ya ampun, kursi sempit ini buat aku sesak napas. Mana bisa selonjoran? Dasar maskapai murahan. Ivan, sayang, tolong carikan mama kursi yang lebih enak. Ingat, yang nggak sempit. Mama, orang cacat ini punya 2 tempat duduk. Mama bisa duduk di sini. Berdiri, pindah ke belakang. Maaf, ini kursi sesuai tiketku. Kakiku lagi digips, jadi butuh ruang lebih. Aku mau bantu, tapi aku nggak bisa pindah. Kamu serius menyuruh seorang ibu dan anaknya berdiri? Itu enggak masuk akal. Berdiri atau nggak bisa jalan lagi. Aduh, tolong hentikan anakmu, Bu. Namanya juga cowok. Lagian dia cuma anak kecil. Masa begitu saja sakit? Gips di kakimu itu kayaknya anti peluru. Jadi, tolong kamu jangan lebay. Kamu ini kenapa? Bu, sebentar lagi turbulensi. Silakan kembali ke tempat duduk dan kenakan sabuk pengaman. Oh lihat, pengecut. Sok jadi pahlawan. Aku nggak nyangka kamu jadi begini sayang. Kan? Gara-gara kamu sudah ketahuan merebut suami orang. Apa? Enggak, aku... Bu, tolong Anda jaga omongannya ya. Kalau menuduh tanpa bukti, itu bisa dianggap pelecehan. Sekarang tolong... Dengar, jangan sampai aku laporkan kamu. Apa kamu pernah dengar kalau pelanggan itu selalu benar? Coba paksa lagi dan kamu pasti dipecat. Ya ampun, ada apa ini? Bu, kalau nggak kooperatif, saya akan lapor ke pilot dan kru darat. Coba saja, aku nggak takut sama tukang dorong nampan. Wanita ini benar-benar sudah gila. Oh lihat, kesatriamu sudah kabur. Sekarang berdiri. Berdiri. Jangan. Ayo berdiri, cacat. Aduh, berhenti. Hei, sudah cukup. Dia berdarah. Tukar denganku saja. Terima kasih, Pak. Jangan ikut campur dan duduklah. Aku nggak butuh bantuanmu. Aku cuma mau duduk di sini, itu saja. Mengerti? Tolong jangan ganggu aku. Nggak lihat. Mau pindah? Baiklah. Nah, di sini lebih baik. Ruang kakinya sangat lega. Ivan sayang, sini duduk sama mama. Kita akan mati ya. Ya ampun, kepalaku. Nah, kamu gak apa-apa. Kamu dorong anakku. Kamu mau bunuh dia. Dasar perempuan pembunuh. Hubungi kru darat dan tim medis akan siap sedia waktu mendarat. Tapi putar balik pesawat harus ada izin dari pilot dan verifikasi. Aku nggak peduli sama aturan kalian. Anakku harus ke rumah sakit. Bilang pada pilot cepat putar balik pesawat ini sekarang. Hei, Lukas. Boleh aku minta kopi lagi? Ada apa ini? Pak. Anakku harus ke rumah sakit. Putar balik pesawatnya sekarang. Hei, apa-apaan ini? Kenapa kamu bisa masuk? Keluar! Kamu nggak boleh masuk ke sini. Ya, putar balik. Kalau anakku mati, kalian semua harus tanggung jawab. Lepaskan! Kamu membahayakan nyawa kami. Lepaskan aku. Oh enggak. Lepaskan aku. Jangan. Dia, Mayday. AD 350
AD350 minta izin mendarat darurat. Saya ulangi, AD350 meminta izin untuk putar balik sekarang. Kepalaku sakit. Mama, tolong aku. Kamu dan anakmu hampir bikin kami celaka. Kamu pilotnya. Ini semua karena salahmu. Apa yang kamu lakukan, ha? Aneh saja kamu tadi nurut untuk memutar balik pesawat. Hei, kamu nerobos masuk ke kokpit. Kamu hampir membunuh kami semua. Sekarang kamu malah salahkan aku? Ada perekam yang rekam semuanya. Kamu nggak akan bisa kabur dari sini. Aku harus hubungi menara pengawas. Tahan mereka di sini. Saya minta semua penumpang untuk tetap tenang dari pihak FAA dan kepolisian dalam perjalanan. Jalang, semua ini karena salahmu. Kenapa jadi salahku? Kalau saja kamu tadi pindah waktu aku suruh, anakku nggak mungkin jatuh. Kita juga nggak perlu putar balik pesawatnya. Ini semua gara-gara kamu. Kami jadi korbannya. Omong kosong. Kami semua lihat kamu masuk ke kokpit. Jadi jangan coba-coba salahkan dia. Bu, syukurlah ini bukan di Texas. Di tempat asalku, orang kayak kamu pasti dibawa ke kampung dan dibereskan di sana. Aku nggak takut sama kamu. Aku tendang bokongmu. Tenang saja, aku sudah rekam. Habislah kalian. Ingat itu. Jangan sentuh aku. Kamu kira ini sudah beres? Aku akan telepon adikku. Begitu dia sampai, habislah kalian semua. Iya, begitu tanteku datang, kalian tamat. Clara, kamu harus ke sini. Orang-orang di bandara keroyok aku dan Ivan. Ivan terluka. Kamu harus ke sini, tolong. Apa? Gak ada yang boleh usik keluarga aku. Gak ada. Aku akan ke sana. Hubungi keamanan. Suruh mereka tunggu aku di Lex. Aku mau mereka ada di sana begitu aku mendarat. Siapkan helikopter. Kita harus ke LA sekarang. Cepat. Dasar jalan. Kamu pikir nangis bisa membantu? Lebih baik kamu mulai latihan untuk ngaku. Polisi sudah mau sampai. Cukup. Kamu kriminalnya di sini. Jangan salahkan cewek itu terus. Aku siap kasih tahu polisi gimana kamu paksa masuk ke kokpit dan merusak peralatannya. Itu cukup untuk dipenjara seumur hidup. Bah! Oh, Aduh, dia pukul aku. Dia pukul anak kecil. apa? Enggak. Aku diajarkan untuk gak sakiti wanita atau anak kecil. Tapi ada pengecualian. Untuk setan kayak kalian. Iya, ibu dan anak sama saja. Kalian berdua harus dikasih pelajaran. Tolong, jangan mendekat. Aku peringatkan kalian. Mama, aku takut. Gimana ini? Kamu kira kamu siapa? Beraninya usik kakak dan keponakanku. Cari mati ya? Adikku sayang, syukurlah kamu datang. Jangan sentuh aku atau seisi keluargamu akan hilang dari LA. Tutup semua akses di Lex. Sebelum ini kelar, semua penerbangan harus ditunda. Gak ada yang boleh pergi. Semua penerbangan keluar ditunda sampai ada informasi lebih lanjut. Kamu, kenapa menara pengawas malah nurut sama perintah kamu? Oh sayang, satu kata dariku saja kamu bisa dipecat. Masih mau menjadi pahlawan? Siapa lagi? Siapa lagi yang berani usik kakak dan keponakanku? Bicara sekarang, aku nggak akan tanya lagi. Kalian semua bersalah. Terutama kamu. Kamu nggak mau tukarkan kursi dan buat aku terjatuh. Tante Clara, dia orangnya. Dia orang jahat yang menindas kami. Kamu? Apa? Kamu kenal dia? Dia cewek matre yang goda tunanganku. Apa? Dasar jalang. Berani-beraninya kamu menggoda adik iparku. Jadi kapan kamu pulang? Pasti aku jemput dong. Kamu kan adikku. Oke? Kita lanjut nanti. Aku cinta kamu. Dah. Kenapa disembunyi hanya untuk terima telepon? Hei, kamu ngapain di sini? Dari tadi aku nyariin kamu. Bukannya nggak boleh ketemu pengantin sebelum acara. Aku masuk dulu sebelum ada yang lihat. Oke? Nggak mungkin. Dia nggak terlihat seperti itu. Iya kan? Dia kelihatannya baik. Kalian nggak percaya? Nah,
Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat ini. Ini tunanganku. Dan cewek murahan di pundaknya, itu cewek ini. Perempuan jarang ini. Ya ampun, itu beneran dia. Kalau itu istriku, pasti nggak akan kuampuni. Dia kelihatannya baik. Dia permainkan kami. Aku nggak nyangka Bella pelakor. Bukan begitu, aku bukan pelakor. Aku lihat dulu foto tunanganmu. Tunggu, kamu jangan. Beraninya kamu